Sintoma Shantini Kakamani Kilfilka Nai Sintoma Shantini Kakamani Tông ri bô tông thái kiri kha than sang manyani tông ri bô tông thái kiri kha than sang manyani hayu muru muru jora shaksh lai furu hayu muru muru jora shaksh lai furu ajai khabo shongo Chini Maharaj Bir Bikram Kishore Manikko Debormoni Asaiman Sal 1908 Sano Maharaj Asayo Angkai Bo Tabuk Joratei 112 বছর Bini Purti Asaiman Sal Jung Palayo O Palai Thanio Jung যত অর শিখলা হইতে আরম্ভ খালাই চিনি ত্রিপুরা মথানি যারা নাংনাই এবং অর বিশেষ করে চিনি ইউথ ডক দङ ओमफ्राय চিনি नांखंनाय চিনি জেনারেল সেক্রেটারি অরনি প্লাস চিনি মহারাজনি याग्रा याग চিনি রুনাল তাকুক দङ তে যত মিডিয়া রক আং পুইলা যত না হামবাইরিকা মহারাজনি এই 112 বছর পূর্তি নি আসাইমান সাল পালাই থানিব जों अरो दिनै सुदो अरो सिमिया ताबुक जों एयारपोर्ट थानाय एयारपोर्ट नि परे जों खवाय थानाय विभिन्न जागा चिनि लिडार्स रक थांमायनाय अ सिगला रब थांनाय ओके आं ते बिसि गोबां सानानाया अबनो दिनै আগরতলা बंनि যেখানে সকজগমনি জায়গা ও জায়গাও जों दिनै पुइला ताबुक फुङो अ पालायमानि असुजरना आं पक सावै पाइरिखा हामबाय बुलेनो जतो मेडिया रंग बेलेखन हामे मारिबो तांग हिमालयन र अकक तो माना थुंबई जतो कामी आमचे लुकुरनि थानि रहनमान बागै जों दिनै चिनि महाराजा बीर बिक्रमानी बाहादुर देवबर्मा बिनि आसेमा सालरगै जों सारा त्रिपुरा अ हानि बोसाराव बना दिनै मयदु खलाय बिनि आसेमा सालनाव बरमलाय जों दिनै पालले दंगो दाय जों तिपारा मथानिगै जों दिनै चिनि बोबागारनि शिबानंग फाय जों बन दिनै जों खरगनवाय खुलुमुया फरका ते हायनो चिनि तिपारा मथान जतो लिडार्स अफ जतो जागानो कुना कुना चिनि जे कामे आमसाय जतन बखाबाय दिनै बरम लुबै चिनि बोबागारनो जों मयदु खलाय खुलुमलायो ते बोबागार वान सुकमा जे बो खायलेंग बारा दङै दङ मारक चिनि जतन लुकुनि सागो अ वान सुमारक गफावै जों चिनि दफानि बागै साम खामनाय माने थं ते चिनि बोबागारनि हामारि चिनि दफानि जतनि सागो एबा सागो हामाय क्लाय दिनै आं खागाव Maharaja, the modern architect, Sini Bobagra, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikka Debormani, 112 bini birth anniversary. Omnoti sing tini ada kisi kumrobo krika. Semono sadar ompre Sini Tipramo thaningai sing 32 ta area wa tini celebrate khajangai all over Tripura.